Chief Minister Pramod Sawant justified the passing of the full budget instead of the vote on account as demanded by the opposition, in view of the expenditure which needed to be incurred. The opposition kept on creating a commotion and shouting slogans until they were escorted out. Chief Minister Pramod Sawant assured that a session would be held in August 2026. शेवटी जर डेव्हलपमेंटल वर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटल वर्क जर कंप्लीट करतले आसत जाल्यार हे बजेट पूर्ण बजेट पास करपाची गरज आसा म्हणून आम्ही हे फावटी पूर्ण बजेट पास करपा खातीर घेतला। हांव माननीय सभासदाक रिक्वेस्ट करता की ते पूर्ण बजेट पास करचे आणि त्याच बरोबर की तांकां जर दिसता आसत आमी सेशन घेवचे ना अशें न्ही। स्पीकर सर आमी सेशन घेतले समवेर इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट ऑर सप्टेंबर आमी सेशन जे घेतले तेन्नाय तांकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा की तेंच्यांनी जे आसा पळय न्हू ते रेज करपाक जाता। त्या खातीर आमी खंयसरूच कोणाचेर अन्याय करूंक ना। हाज्याय पयलीं अशा पद्दतीचे आमी जर हाऊस प्रेसिडेंट काडून पळयत जाल्यार अशा सिच्युएशनात बजेट पूर्णता पासूय केल्लें आहा आनी नॉट ओन्ली इन द स्टेट ऑफ द गोवा। स्पीकर सर बाकीच्या लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीनी आसतले किंवा लोकसभेन आसतले की अशी जेन्ना सिच्युएशन अरायज जाता कारण एखाद्या बजेटाचेर आमी हांगासर पूर्ण बजेट पास करता आनी बजेट पास करता आसतना प्रत्येक मिनिस्टराक ताच्या डिमांडाचेर ताचें उलोवचें पडटा आनी उलयता आसतना रुलींग आसतलें किंवा अपोजिशन आसतलें हे सगळे जाण ताका पर्टिक्युलरली फॉर द साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचेर जेन्ना उलयतले किंवा एखादे पॉलिसी डिसिजन घेतले एखादी स्कीम अनाउन्स करतले आमी बजेटात पास केल्ली एखादी स्कीम जर ती एलॉबरेट करून सांगपाची आसतली आजूच म्हाका मिनिस्टर विचारतालो ती स्कीम आनी ते जर सांगपाक गेले आसत जाल्यार परत एकदा तुमी म्हणटाले की इट इज अ वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट। हे सगळे कन्सिडर करून आमी तांकां रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी पूर्ण बजेट पास करचें फुडलें सेशन घेवपाक जाय। तांकां जे प्रश्न विचारपाचे आसतले ते प्रश्न विचारपाक तांकां परतूय स्कोप मेळटलो। तांकां जी बिलां घालपाची आहा ती घालपाकूय तांकां स्कोप मेळटलो तेन्ना तांच्यांनी घालची। हांगासर तांच्यांनी जे ड्रामा करून दाखयता की ऑलरेडी 2 शुक्रार उरलेले पण सकाळच्यान आज पयलींच पासून तांच्यांनी जे नाटक करपाक सुरवात केला ताचे स्पीकर सर या कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन लागला हे आमच्या हातांत ना। स्पीकर सर आमी बजेट मांडपा खातीर पूर्ण मांडलेले त्याची सुरवातूय केल्ली व्यवस्थित रित्या बट म्हाकाय खेद जाता। बट स्पीकर सर हे सगळें सांगता आसतना आय एम प्लीज टू इन्फॉर्म टू दीस हाऊस दॅट the Goa has been ranked second in the country in the last Physical Health Index Report 2026, which is published by the Niti Aayog. It can be observed from this report that the state is performing well on the fiscal parameter across the country despite of having the limited resource base. Continuing our journey to a journey of the path of the fiscal consolidation, I have presented the budget of rupees 30,194.89 crores with the revenue surplus of 1,666 crores and the fiscal deficits of 3,895 crores and which is within in complement of the FRBM norms. माननीय सभापती दक्षिण गोंय जिल्ह्यात आचारसंहिता लागू जाल्ल्या कारणान म्हाका हो अर्थसंकल्प सादर करपाचो समावेशक आनी सगळ्या क्षेत्रात स्पर्श करपी असो आसा। ह्या आचारसंहितेच्या खातीर हांव कसलीच अतिरिक्त आश्वासनां दिनासतना आनी नव्या योजने खातीर आर्थीक मंजुरी दिवपाक शकवना। दक्षिण गोंय जिल्ह्या खातीर लागलेल्या अर्थसंकल्पात जाल्ल्यो गजाली दिल्यात ह्या आचारसंहितेच्या मार्गदर्शनाच्या तत्वाच्या आधार दिवन सगळ्या राजकीय पक्षांनी समान संद मेळची म्हणून तर आमी मतदाराचेर आमी कसलोच प्रभाव घालचो न्ही